Guys, na nagmaayo guys. Yang giluba yang zone guys, bangod na oh. Mao na si Jela. Jela Altasar, grabe. Ay, ko pila dito video dito. Abnormal na ni bata guys oh. Nabuang na ni guys, way kaon. Guys, ang viral na ni guys. Palayo ni share guys, pero may mo ni artista guys. Kaon ni Iban Alawi og ni Diwata. Oh, na grabe kay isog ng bata guys. Tulba kay guys. Dagang kay video siya guys, isog kayo. Madlog man guys, kay mamaak. Ang luba guys. No? Kuy mamunal. No guys. Sige, tilaw gigay yan. Paag ginigmayang John din, lakra ko to. Grabe guys, tanaw. Tinagat ng aso guys. Buang ka? Oh, may lahing aso kasi to guys, oh. No, tingnan mo guys. No? Ilang mga pang No? chinilis kuya. Bata pa kayo guys, oh. Bastos nagigbaba guys. Mamunog bagad. Gani Mamunog, guys. nunggab. Umaak. Grabe. Asa ka ni amahan na ni guys. May ma-rescue ni guys. Dapat ma-preso ni guys. Di pa mo ni ma-preso kay underage mo ni. Grabe lagi. Dita ka ni guys. Sukol. Sige mo sukol. Buang ka ba? No? Tama ba guys? Binawan nyo guys. May na kayo mo istorya sa binastos guys. Naong guys, oh. Maldita kayo guys. Oo. Yan guys, isog kayo guys. Nagkainom nagtuba guys mo. Igmawi guys. Hindi na kayo nung tuba. Okay, bye-bye na guys.